Salam alaikum. Je suis une étudiante في باب الزوار. تسمى أنا كيما نتوما. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الدوزيام je suis en première année. تسمى واش نمد دوكا ولا واش حنسيي نفهم. C'est mes capacités, pas plus. ماشي زعما عندي دبلوم ولا راني جايه نقري ولا. دونك راني كيما نتوما كيما أنا. نفهم لي بروف واش يكسبليكيو وراني نسيي نجي نعاود. علاش درت هاد لا فيديو فيت باسكو راني حابه نعاون بزاف عباد بصح ما نقدرش شاكان ندير له نهار سورتو كان انا في لي فاكونس دوكا تما نبقاو غير في الشيمي هكاك ما نافونسيوش. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام جيمري بيان كي نفهم حاجه نحب نبارطاجيها نحب نفهمها لكاع الناس مالغري ماشي زعما حاجه كبيره des informations limitées ماشي زعما المهم et c'est ça. Donc نبداو les 3 premiers chapitres تاع chimie et voilà c'est parti. Donc كما قلت لكم راح نديرو les 3 premiers chapitres atomistique, classification périodique ou les liaisons chimiques. Atomistique حنشوفو tout ce qui est ذرة voilà بينين عفايس les protons les neutrons la masse atomique etc. c'est facile هاد الشابيتر نجوزوه تمتم. deuxième نشوفو الجدول الدوري نشوفو كيفاش نديرو configuration électronique la géométrie parce que non je m'excuse la géométrie في les liaisons parce que حتى وين نتعلمو configuration نتعلمو les nombres quantiques وكلش ونعرفوا كيفاش نكلاسيو في التابلو بيريوديك باش نروحو نديرو لي ليزون ونشوفوا فيهم كيفاش نديرو شيما دو لويس وكيفاش نديرو لا جيومتري فوالا. دونك j'aimerais bien نطولش في لي فيديو باسكو ديجا لي ستوديون يكرهوا ويشوفوا فيها بليك فيها بزاف الوقت ما يدخلولهاش ميم با. دونك j'aimerais bien ندير ولا زعما طولت في هاد لا فيديو نقسم هاد لي شابيتر. دونك بروميير شابيتر ولا البروميير والدوزيام نديرهم في هاد لا فيديو تروازيام نديرو في اون اوتر فيديو. دونك الحاجه الاولى لاتوميستيك البروميير شابيتر قرينا شنو هي لاتوم الذره بليك هي لا بلو بوتيت بارتي في كامل الموند ماشي غير في لا ماتيير. دونك الذره قريناها ميم في ماشي غير تيرمينال ملي بدينا فيزيك وحنا نقراوها باسكو حنا كنا نقراو فيزيك الشيمي هذه داخله في الفيزيك تاعنا معليش. المهم فوالا هذه هي ذره هذا لو نوايو تاعها وهادو مالي دايرين بها سي دي الكترون. دونك نوايو واش فيه لي بروتون و لي نيوترون. دونك P N et E ou la E c'est les électrons. Donc l'atome noyau fait les protons ou les neutrons ou les دايرين بالنوايو c'est les électrons. Voilà. Donc الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها c'est que هاد les 3 éléments عندهم une masse une charge. Donc il faut faire la différence. Voilà. نبداو بلي protons. Les protons ou les neutrons عندهم la même masse 1 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Par contre l'électron 9,11 fois 10 puissance moins 31. On remarque la masse تاع l'électron بزاف صغيره كان كومباريوها مع تاع البروتون و النيوترون. donc elle est négligeable donc مهمله. كي حسبوا en fait حسبوا هي اللي با فريمون امبورطونت لازم نعرفوا برك بلي مهمله. كي حسبوا لقاو بلي كبيره عليها ب2000 مره. فوالا هي ماشي 2000 1836 fois mais genre بالتدوير ولات 200 2000 fois je veux dire. المهم voilà c'est ça هذه لا ماس هادو نسحقوهم في لي كالكول في دي زيكزارسيس. ومن بعد عندنا لا شارج تاع لي بروتون و لي الكترون نعرفوها بليك الي لا ميم برك لي بروتون بوزيتيف و لي الكترون نيجاتيف.
donc c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Par contre les neutrons ما عندهمش une charge, donc c'est 0. هذه la remarque اللي قلتها من قبل. La masse des électrons elle est négligeable par rapport à les protons ou les neutrons. Voilà. واش كاين تاني؟ فوالا هادو ما عفايس جايحين شويه باسكو كامل كنا نعرفوهم سورتو في ترمينال قريناهم بزاف. دونك لو كان ندو هادي زعما اتوم x a z, a c'est le nombre de la masse et par contre le z c'est le numéro atomique. C'est le numéro atomique, en même temps le nombre des électrons, en même temps le nombre des protons. هايلك هنايا z égale à p égale à les électrons. Voilà. علاش قلت لكم هاد العفسه؟ باسكو كاين اللي تتلف لهم يقولوا لهم زعما يمدوا لهم اتوم، يقولوا لهم خرجوا لنا لو نومبر تاع لي زيليكترون، يعرفوا كي يقولوا لهم لو نومبر دو بروتون ما على بالهمش بلي سي لو ميم لو نومبر دي زيليكترون. فوالا هاد العفسه نعرفوها كامل، قانون انحفاظ الطاقه والكتله ولا جو سي با كوا، a égale z plus 1. دونك لو كان نجو نخرجوا لو نومبر دو نيوترون سي a moins z. سي كلير. terminé. حسيت روحي طولت شويه، تما حندير هاد الشابيتر ونحبس une autre vidéo ندير les autres chapitres. المهم واش لازم نعرفو دوكا؟ نعرفو باللي واحد مول من n'importe quel atome فيها n اتوم. هاد الان سي كوا؟ سي لو نومبر دافوغادرو. دونك 6 في فاصل 0.23 في 10 قوه 23، 6 fois 0.23 fois 10 puissance 23 atomes. Donc un mol de n'importe quel atome toujours تقابلها le nombre d'Avogadro de même atome bien sûr. دونك هنايا نروحو دوكا لا ماس اتوميك. لا ماس اتوميك ما فيهاش حاجه كبيره، جوغ كيما كنا نقولوا قانون باش قانون للتحويل، فوالا باش نحولوا l'unité تاعها سي l'UMA. دونك واحد UMA هي 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg، ou bien sûr كي نحبوا نديرو هاد الغرام سي moins 24. هادي باش نحولوا بها la masse atomique ou pour faire les calculs تاعنا. دوكا نروحو les isotopes. c'est quoi genre راني نسيي نتفكر le mot en arabe. نظائر je crois. نظائر هما اللي عندهم le même z mais indifférent. indifférent هنا كيفاش نفيقولو كي مدونا n'importe quel atome و genre a و z نصيبو باللي عندهم لو ميم زد والفوقا يتبدل. دونك الأ راهو يتبدل، تسمى كونكلوزيون الان هو اللي راهو يتبدل. علاش؟ باسكو عندنا الأ ايغال زد بلس 1. دونك هنايا اكزامبل الكربون، لو كربون 12 13 14. دونك هنايا الأ هذا الأ ديالهم والزد سي لو ميم جو كرو 6 تاع الكربون. بريف دونك فوالا هنايا باش نديرو ديفيرونس باللي هنا صح الأ اللي رانا نشوفوه يتبدل، بصح هي في الصح الان هو اللي يتبدل. فوالا دونك لا ديرنيير دي شوز في هذا الشابيتر هي لا ماس موين. لا ماس موين كيفاش نحسبو؟ اون ماس موين تاع النظائر هادو. دونك باغ اكزومبل يمدونا هادو، يمدلنا كل وحده شحال بورسونتاج تاعها في الطبيعه. جوغ على بالنا بلي توجور كاينه وحده موجوده بكثره على الاخرين رابور الاخرين. فوالا ويمدلنا قلت لكم بورسونتاج، ويمدلنا لا ماس تاع شاكون. فوالا بور كالكولي لا ماس موين نديرو بورسونتاج تاع الاولى في لا ماس تاع الاولى بلس بورسونتاج تاع الدوزيام في لا ماس تاع الدوزيام بلس بورسونتاج تاع التروازيام في لا ماس تاع التروازيام اكسيتيرا. يقدروا يمدونا زوج 3 4. دونك لا سوم اكس اي ام اي، ام سي لا ماس ou x c'est le pourcentage sur 100%. عندنا ها هي avec x c'est le pourcentage ou m c'est la masse. c'est tout. voilà j'espère نكون قدرت ندير شويه باسكو هذا الشابيتر فريمون il est facile genre باسكو عفايس تاع تيرمينال. دونك j'espère نكون قدرت نعاونكم، وإلا genre فهمتوا شويه كتبوا لي في لي كومونتير. En fait ما نقولكمش بوزيو لي دي كيسيون باسكو انا جو سوي با بروف ولا باش نقدر نريبونديكم، مي بريف نسي نسقسي لو ماكسيموم على لي كيسيون تاعكم. دونك اللي عنده كيسيون يسقسيها، و اللي عجباتو لا ميثود تاعي تاني تيكتبها باش نتونكوراجو نزيد ندير بلوس.
ونوعدكم تاني بلي زوتر دو شابيتر اللي بقاو، وإلا شفت بليك فهمتوني وجا عجبكم الحال نكمل pourquoi pas. J'aimerais bien partager عفايس نعرفهم معاكم. Et voilà, merci beaucoup.